अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आज के वीडियो में आप जानने जा रहे हैं हज़रत साबिर पाक कलियरी रहमतुल्लाह अलैह की करामातों के बारे में और आपकी दरगाह भी देखेंगे। दोस्तों, आप वीडियो ज़रूर देखें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि दोस्तों आपको ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आगे भी मिलते रहें। दोस्तों, हुज़ूर अकरम शहंशाह बानी आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इरशाद फरमाया, कोई बंदा मेरे फ़राइज़ की अदायगी से बढ़कर किसी और चीज़ से मेरा कुर्ब हासिल नहीं कर सकता। फ़राइज़ के बाद फिर वो नवाफिल से मज़ीद मेरा कुर्ब हासिल करता जाता है, यहाँ तक कि मैं उसे अपना महबूब बना लेता हूँ और मैं इसका कान हो जाता हूँ जिससे वह सुनता है, और इसकी आँख हो जाता हूँ जिससे वो देखता है, और इसका हाथ हो जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, और इसका पाँव हो जाता हूँ जिससे वो चलता है। अगर वो मुझसे मांगे तो मैं इसको ज़रूर दूंगा, और अगर वो मुझसे पनाह मांगे तो मैं उसे ज़रूर पनाह दूंगा। सही बुखारी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यानी भलाई और अपनी हाजतें खूबसूरत चेहरे वालों से तलब करो। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, अला इन्ना औलियाई वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। बेशक अल्लाह के वलियों को ना तो कोई खौफ होगा और ना ही वो गमगीन होंगे। हज़रत अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह की विलादत के बाद आपके कान में उस दौर के मशहूर बुजुर्ग हज़रत शेख अबुल कासिम गरगानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अजान दी थी और फरमाया कि यह बच्चा कुतुब आलम होगा। आपके वालिद मोहतरम बयान फरमाते हैं कि बचपन से ही करामात का ज़हूर आपसे होना शुरू हो गया था और रोज़ बरोज़ आपसे कुछ न कुछ करामात ज़ाहिर होती थीं। 7 रबीउल अव्वल आखिर 594 हिजरी बरोज़ मंगल नमाज फजर के बाद मैं मुराकबे में बैठा हुआ था कि मैंने मुराकबे से आँख खोली तो देखा कि स्याह रंग के एक बहुत बड़े सांप के 2 टुकड़े पड़े हुए थे। एक टुकड़ा मुझ पर गिरकर ज़मीन पर पड़ा, जबकि एक टुकड़े के पास अलाउद्दीन अली अहमद रहमतुल्लाह ताला अलैह बैठे हुए थे। मैंने उनकी वालिदा को आवाज़ दी और उनको बताया तो उनकी वालिदा ने सांप के 2 टुकड़े देखकर फरमाया कि मैंने ख्वाब में देखा कि मखदूम अली अहमद ने एक स्याह सांप के 2 टुकड़े कर दिए हैं और कहते हैं कि मैंने सांपों के सरदार को मार दिया है और सब सांपों से वादा ले लिया है कि वो मेरे खानदान के किसी भी फर्द को भी नहीं काटेंगे। जब हज़रत अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद मोहतरम के विसाल के बाद नहायत तंगदस्ती से आपका गुज़र औक़ात होने लगी, लेकिन आपकी वालिदा माजिदा किसी से इस बात का इजहार नहीं फरमाती थीं। हज़रत मखदूम अली अहमद रहमतुल्लाह ताला अलैह की आदत मुबारका थी कि आप दिन के वक्त जंगलों की तरफ निकल जाते और गोशे तन्हाई में बैठकर इबादत इलाही में मशगूल रहते थे। खाने पीने की होश न होती थी, कई पहर तक कुछ नहीं खाते थे। जब भूख का गलबा शिद्दत इख्तियार कर लेता तो अपनी वालिदा माजिदा से कोई चीज़ खाने के लिए तलब फरमाते थे। बाज़ मरतबा यूँ भी होता था कि आपको शिद्दत से भूख लगती मगर घर में खाने की कोई चीज़ मौजूद ना होती थी। एक मरतबा आप 2-3 दिन से फाके की हालत में थे, जिसकी वजह से आपको बहुत शदीद भूख लगी हुई थी। इत्तेफाक से उस दिन घर में कुछ भी खाने को मौजूद नहीं था। अपनी वालिदा माजिदा से फरमाया कि कुछ खाने को दे दो। आपकी वालिदा माजिदा ने दोपहर तक बहाने से आपको टालती रहीं और उस दौरान बहुत कोशिश करती रहीं कि कुछ मैसर आ जाए तो पका कर आपको खिला दिया जाए, लेकिन कुछ भी इंतज़ाम ना हो सका। चुनांचे ज़ोहर की नमाज के बाद आपने फिर वालिदा माजिदा से खाने के लिए कुछ तलब फरमाया और कहा कि भूख की बायस बेताब हो रहा हूँ, अम्मी जान मुझे कुछ खाने को दे दो। वालिदा माजिदा ने आपकी तस्कीन के लिए एक देगची में पानी भरकर चूल्हे पर रख दिया और आग जला दी। थोड़ी देर के बाद आप देगची में चम्मच हिला देती थीं। आप थोड़ी देर तक इंतज़ार करने के बाद वालिदा माजिदा से कहते तो फरमाती, बेटा अभी पक जाती है, आग जल रही है। इसी तरह कई मरतबा होता रहा। आखिर मगरिब की नमाज के बाद भूख ने आपको परेशान कर दिया तो आपने फिर वालिदा माजिदा से खाना तलब फरमाया और चूल्हे के करीब जाकर खुद देगची से ढक्कन उठाकर फरमाया, चावल तो पक गए हैं अम्मी जान, जल्दी से खिला दीजिए। वालिदा माजिदा ने आपकी ज़बान अतहर से ये बात सुनी तो बहुत ताज्जुब हुआ, क्योंकि उन्होंने तो देगची में सिर्फ पानी डालकर चूल्हे पर रखा था।
اور پانی کے سوا اس میں کچھ نہ رکھا تھا۔ چونکہ ان کو یہ یقین تھا کہ مخدوم علی احمد صابر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زبان اطہر سے جو کلمہ نکلتا ہے وہ بالکل درست اور سچ ہوتا ہے، اس لیے فوراً اٹھی اور دیگچی کے پاس آ کر دیکھا تو واقعی نہایت اعلیٰ قسم کے چاول پک کر تیار ہو چکے تھے، جن کی خوشبو بہت اچھی تھی۔ آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کو چاول نکال کر کھلائے اور مولانا محمد ابو القاسم گرگانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بلا کر ان سے سارا واقعہ بیان کیا تو انہوں نے بھی چاول دیکھے اور تبرک کے طور پر تناول فرمائے۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، حضرت کمال شاہ مراد آبادی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مزار پاک حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کے حاضر ہوا۔ رات کے وقت مجھے نیند آنے لگی تو میں مسجد میں جا کر سو گیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ ایک شیرنی حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کے پاس بیٹھی تھی اور اس کا بچہ اس کے ساتھ تھا اور وہ کھیل رہے تھے۔ وہ بچہ بار بار غلاف قبر کو منہ سے کھینچتا تھا اور شیرنی اس غلاف کو دوبارہ قبر پر ڈال دیتی تھی۔ رات بھر یہ تماشا ہوتا رہا اور صبح فجر کے وقت شیرنی اپنے بچے کو لے کر مزار پاک سے جنگل کی جانب روانہ ہو گئی۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ جو درخت حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں گولر کا کھڑا ہے، اس گولر کے درخت سے ایک بار اس کی شاخ ٹوٹ کر گر پڑی، شاخ میں سے خون جاری ہو گیا۔ چنانچہ حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سجادہ نشین کو عالم امثال میں حکم دیا کہ اس شاخ کو دفنا دیا جائے۔ چنانچہ اس شاخ کو کفن پہنا کر دفنا دیا گیا۔ حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فرمان کے مطابق ایک عرصے تک کسی بھی شخص کو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پاک پر جانے کی ہمت نہ ہوئی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جلالی کیفیت کی وجہ سے 12 کوس حد تک کلیر شریف میں ایک بجلی کی برق گھومتی رہتی تھی، جس کی وجہ سے کوئی بھی شخص حد کلیر میں داخل نہ ہو سکا۔ لوگوں کو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار مبارک کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا۔ سلسلہ صابریہ چشتیہ حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی معرفت سے جاری و ساری تھا۔ سلسلہ صابریہ چشتیہ میں حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حسب فرمان مجدد عالم کی حضرت شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آمد ہوئی۔ حضرت شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سلسلہ نسب حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ملتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد ماجد کا نام شیخ صفی الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ 861 ہجری میں پیدا ہوئے۔ ایک دن مجدد عالم حضرت شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے دادا پیر حضرت شیخ عبد الحق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پاک پر جھاڑو دے رہے تھے کہ ایک بزرگ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس سے گزرے۔ ان بزرگ نے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے فرمایا، عبد القدوس کبھی ہمارے مزار پر بھی جھاڑو دے دیا کرو۔ حضرت عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب نظریں اٹھا کر دیکھا تو کوئی نظر نہ آیا اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بھی نہ پوچھ سکے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کون ہیں اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار کہاں واقع ہے۔ اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مزار پاک حضرت شیخ عبد الحق رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر مراقبہ شروع کر دیا۔ اس دوران آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر انکشاف ہوا کہ وہ بزرگ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سلسلہ عالیہ صابریہ چشتیہ کے بانی حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے۔ مجدد عالم حضرت شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کلیر شریف روانہ ہوئے اور اس دوران ورد اسم اعظم چشتیہ جاری رکھا۔ اولیاء کاملین باطنی طور پر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہمراہ تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کلیر شریف پہنچنے تک ہر 10 قدم پر نفل نماز ادا کی۔ جب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرقد مبارک سے ایک کوس دور رہ گئے تو ایک آواز مثل رعد کے گرجتی ہوئی سنائی دی اور ایک شمشیر برق کی مانند نمودار ہوئی۔ مجدد عالم حضرت شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ دیکھتے ہی فرمایا، عبد القدوس خادموں میں سے ہے اور مشتاق زیارت کے ہاتھوں مجبور ہے۔ اے اللہ، تو نے وار کیا تو پھر سر یہاں اور دھڑ وہاں مخدوم علاؤالدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں جا کر تڑپے گا۔ اس کے بعد مجدد عالم حضرت شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مخدوم علاؤالدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جانب نظریں کی اور عرض کرتے ہوئے کہا، حضور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بذات خود مجھے اجازت مرحمت فرمائی ہے، پھر یہ شمشیر جلالی کیوں میری راہ میں آئی ہے؟ آواز آئی، اے عبد القدوس،
मर्दों का हाथ कभी खाली नहीं जाता। तू भी अपनी आस्तीन खाली कर और एक हाथ सीधा और उल्टा पैर बढ़ा दे, ये शमशीर वार करके जमीन पर गिर पड़ेगी। आस्तीन और तहबंद का किनारा तर्श हो जाएगा और तुझे किसी भी किस्म का कोई सदमा ना होगा। तुम ये शमशीर जलाली लेकर मेरे पास चले आना। मुजद्दिद आलम हज़रत शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हुक्म की तामील की और शमशीर जलाली वार करके जमीन पर गिर पड़ी। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने शमशीर जलाली को उठा लिया और हदूद मज़ार अक़दस में दाखिल हुए। सारा मकाम खुशबू से मुअत्तर था। जब आप रहमतुल्लाह ताला अलैह करीब पहुंचे तो कब्र मुबारक के ऐन सामने मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की रूह मुजस्सम होकर कब्र से निकली और मुजद्दिद आलम हज़रत शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह ताला अलैह को गोद में ले लिया और फरमाया, ऐ अब्दुल कुद्दूस, तुम मेरे तरीके पर थे इसलिए इस जगह तक पहुंच गए, वरना किसी दूसरे की कोई हिम्मत नहीं कि वो इस मकाम तक पहुंच पाता। मुजद्दिद आलम हज़रत शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अर्ज़ किया, हुजूर, आप रहमतुल्लाह ताला अलैह की इनायत की मखलूक तलबगार है और सब लोग चाहते हैं कि वो आप रहमतुल्लाह ताला अलैह की ज़ियारत बसादत से मुशरिफ हों और फ़यूज़ व बरक़ात से माला माल हों, लेकिन वो सब शमशीर जलाली से खौफ ज़दा हैं और इसी जलाल की वजह से इस मकाम तक पहुँचने की हिम्मत नहीं रखते हैं। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह बराह करम अपनी जमाली सख्त ज़ाहिर करें और इस बरके जलाली को लोगों से दूर फरमाएं ताकि सारा आलम आप रहमतुल्लाह ताला अलैह की बरकतों और रहमतों से फैज़ हासिल करे। हज़रत अली अहमद साबिर कलेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, मैंने आज ही अपनी ज़ात की बरक को आलम लामका में पोशीदा कर दिया है और सफ़ात जमाली को ज़ाहिर किया है और हर खास व आम को इस जगह आने की इजाज़त बख्शी है। जैसे ही हज़रत अली अहमद साबिर कलेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने यह फरमाया तो मखलूक का एक ख्वान हाजिरी के लिए पहुँच गया और हर शख्स आप रहमतुल्लाह ताला अलैह के फ़यूज़ व बरक़ात से माला माल होना शुरू हो गया और आज भी वहाँ से सभी लोग आपके फ़यूज़ व बरक़ात से माला माल हो रहे हैं। आपको यह वाक़या कैसा लगा? आप कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए।